Hello, my dear fifth grade students. How is everything? I hope you are in a good health. Okay, today we are going to start a new chapter with the title Filling Time in English. So, get ready soon. Okay, students, let us see about time. Telling time. Do you know how to tell in time in English? Let us see the using first. Telling time is used to ask and give information about time. Jadi kegunaannya adalah digunakan ketika kita ingin menanyakan dan memberikan informasi tentang waktu. Jadi ketika seseorang menanyakan waktu, jadi kita bisa menjawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Terms used in telling time. Istilah-istilah yang biasanya digunakan ketika memberitahukan waktu. Let us see the terms and their meanings. Terms AM, meanings anthem meridian, dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. PM, meanings post meridian, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Long hand, jarum panjang. Short hand, jarum pendek. Second hand, jarum detik. Alarm clock, jam beker. Clock, jam dinding. Watch, jam tangan. Terms are hour, meaning jam. Jadi kalau ada penulisan ini hour, dibacanya bukan hour ya, tapi hour. Hanya tidak dibaca ya. Jadi hour, meaning jam. Minute, menit. Second, detik. O'clock, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Jadi kalau misalnya jam 1 tepat, we say 1 o'clock. Atau jam 2 tepat, 2 o'clock. Dan seterusnya ya. Past means lebih. To means kurang. A quarter means seperempat atau 15 menit. A half artinya setengah atau 30 menit. Now, let us see styles in telling time. Here, we are going to learn two styles of telling time. First, American English style, and the second, British English style. Jadi di sini kita akan belajar cara menyebutkan waktu, cara menyatakan waktu itu dengan dua cara. Yang pertama menggunakan cara Amerika dan yang kedua menggunakan cara British atau Inggris. Let us check it out. Okay, let us see the British style and American style and what are the differences. Let us discuss the British style first. A British person would say the minutes first, then followed by the hour. Example. But before the example, let me tell you. Jadi kalau untuk yang British style itu, orang British akan menyebut menitnya terlebih dahulu, baru diikuti oleh jamnya. Jadi British style, minute first, then hour. Let us see the example. 8.30, berarti menitnya dulu. It is a half past 8. Half itu sama dengan 30 ya. Jam 1.45. It is a quarter to 2. Jam 2 kurang 15 atau 15 menit menuju jam 2. 3.20, berarti 20-nya dulu. It is 20 past 3. Jadi menitnya dulu, kemudian diikuti oleh jamnya. That is British style. How about American style? Bagaimana dengan yang Amerika, gaya Amerika? Nah, tadi kalau di British menitnya dulu, kemudian jam. Nah, kalau di American jamnya dulu, kemudian menitnya. In American style, it is simpler than British. The hour always comes first, then followed by minutes as telling time in Indonesian.
Jadi kalau American itu lebih simple. Nah, itu sama dengan halnya atau sama dengan caranya menyebut jam dalam bahasa Indonesia. Contoh, example 2:31. Gampang. Seperti di Indonesia, 2:31. It is 2:31. 5:43. Sama, it is 5:43. 1:10. It is 1:10. Jadi, kalau yang American lebih simple, sama halnya dengan menyebutkan jam dalam bahasa Indonesia. Jamnya, kemudian menitnya. Beda dengan British, menitnya dulu, kemudian jamnya. That is the differences. Get it? Now, let us see more examples in British style or more examples in telling time in British. What is the time? Jam berapakah ini? It is 1 o'clock. Artinya, ini jam 1 tepat. It is 2 o'clock. Jam 2 tepat. It is 5:01. Jam 1:05. It is 10:07. Jam 7:10. It is 5:01. Ini jam 1 kurang 5 atau 5 menit menuju jam 1. It is 10:07. Jam 7 kurang 10 atau 10 menuju jam 7. Artinya 10 menit lagi menuju jam 7. It is 3:15. Jam 3:15. It is 5:15. Jam 5:15. It is 2:45. Jam 3 kurang 15 atau 15 menit menuju jam 3. It is 4:45. Jam 5 kurang 15 atau 15 menit menuju jam 5. It is 7:30. Jam 7:30. Artinya jam 6:30. It is 7:30. Artinya 30 menit lagi menuju jam 8. Okay? Now, more examples in American style. Nah, contoh yang lain cara menyebutkan waktu dalam American style. Nah, yang barusan kita kasih contoh ada it is. Nah, kalau di American itu mereka kadang tidak menggunakan it is-nya, jadi langsung jam 10:30, 10:30, langsung tanpa menyebutkan it is-nya. Ya, this is the simple one, yang lebih simple. Jam 10:30, 10:30. Jam 12:44, 12:44. Jam 7:12, 7:12. Jam 9:22, 9:22. Jam 6:08, 6:08. That is. Now, some sentences used related to telling the time. Beberapa kalimat-kalimat yang berhubungan dengan menanyakan waktu atau dalam penyebutan waktu. Let us see. First, what time is it? Artinya jam berapa ini? What time is it now? Jam berapa sekarang? It is 10 o'clock. Sekarang jam 10. What time do you usually wake up? Jam berapa biasanya kamu bangun tidur? I wake up at 5 o'clock. Saya bangun pada jam 5. What time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? I have breakfast at 6 o'clock. Saya sarapan pada jam 6. So, here are some examples of sentences that use related to telling time. Kalimat-kalimat yang biasanya digunakan ketika menanyakan waktu. Okay, my students, that is our lesson about time. Thank you. Okay, class, that is our lesson for today about telling time in English. I hope after learning this lesson, you able to telling time in English. Jadi setelah belajar bab ini, kamu harus bisa menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Okay, that is all for today. Thank you and see you.